Ay, ate. Andiyan ang mangga ko. Ano yun? Coffee bar. Yes. Coffee bar. Spanish bread. Patisal. Ensimada. Classic. Ay, kuya. Asa ka na? Balot. Guys, balot. Oh. Okay na yan. Ikaw na tumingin dyan. Hi guys, si Ate Jaylene. Kung gusto niyo mag-order ng bread. Ayun pala, may t-shirt ka na. Pinoy bread. Picture. Tapos green mangoes. Tapos saba. Tapos balot. One day lang ba itong Philippine Festival? Bakit one day lang? Bayanihan, come to Bayanihan, May 24 in Antwerp. May 24 in Antwerp. Okay, sige, ilagay ko yan sa baba yung address at yung logo. Magkano yung balot? 3 for 10 ang laki din. Tatlo, 10 euro guys. Ano gusto mo, green or yellow? Green. Kasi may mangga ako sa bahay. Ay, may bagoong pala ako sa bahay. Ayan, ayan guys. Oh, may ubi bar. Ano to? Ube. With cheese. Ube bread with cheese. Magkano naman to, kuya? 7 din. Seven. Ito yung size namin. Ito'y 7. Ito yung munggo na may ube tapos hopya 7. Ito yung twist. Magkano to, kuya? 7 din. 7 din. Yung ensaymada na isa. Ano yung sama? Ito yung sama. Ito yung three- special. 3 3 euro yung isa. Yeah. Tapos itong isang box. 7 yun. 7 euro. Ito. 7 din. Ayan guys, 7 euro. Pinoy bread, pwede kayong mag-order kay Ate Jaylene. Tapos Spanish bread. Kuya, magkano yung Spanish bread? Yung Spanish bread, magkano? 7 din. Yes. Okay. Ayan na, nabili natin lahat guys. Oh, 138. 130. May paligtad. Mangga.